अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमलों में जो तात्तुल दिया गया था उसकी डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। आज चौथा दिन है और उसके अपने बयान के मुताबिक 5वें दिन के बाद उसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ये अमेरिका की फ़ौजी कमांड ने जारी की है और बताया है कि कैसे वो ईरान की अस्करी सलाहियत को डिग्रेड करते हुए हमले जारी रखे हुए हैं। ये हमले अभी भी जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बातचीत की बात भी चल रही है। तो अब अगर बातचीत पाकिस्तान में होनी थी या होनी है तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक अगले 24 घंटे में ही होगी, और अगर नहीं होगी तो हम किस तरफ जाएंगे, इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। हमारे पास सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी व अवामी अमूर। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब से हम बात करने से पहले आपको तेहरान लिए चलेंगे, जहाँ से हम ये जानना चाहेंगे कि ईरान की पॉलिसी इस वक्त क्या है और पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर बातचीत होने वाली मामले के ऊपर क्या वहाँ पर बातचीत हो रही है। तो कॉन्वर्सेशन जो है तेहरान की वो हम आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तेहरान में मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से बात करके, राना साहब से बात करके हम आपको फिर ये भी बताएंगे कि मशरिक़ वुस्ता अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। जिस किस्म के ख़ित्ते को हम जानते पहचानते रहे हैं, ये ख़ित्ता वैसा नहीं रहा। हम आपको बरतानिया से एक पर्सपेक्टिव लेके देंगे और बताएंगे कि जो माहिरीन हैं वो इतनी बड़ी तब्दीली को कैसे देख रहे हैं, और तब्दीली का सिलसिला जारी है। बराबर में इसराइल फ़लस्तीनियों को शहीद करता है, मज़ालिम करता है। इसके ऊपर जो नुमाइंदगान हैं ख़ुसूसी फ़लस्तीन के मामले को देखने वाले, उनकी एक हम आपको वीडियो दिखाएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि इमरान खान के बेटे इस तमाम गुंजलों में निकल कर अपने बाप का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स की बॉडी पर ले गए हैं और वहाँ पर जाकर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो बदतरीन पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और वो ये कह रहे हैं जी कि हम आप पर आपकी हमारे पर तनकीद बनती नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी इसी फोरम के ऊपर आकर फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें किया करते थे। बहरहाल वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब 24 घंटे बाकी हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए उस डेडलाइन में, जिसमें उसने कहा था कि 5 दिन का वक्फा है, और अभी तक हमारे यहाँ पर तो कोई ख़बर है नहीं कि कोई बातचीत में ईरान की तरफ से बढ़ोतरी है, बल्कि हमारे पास तो शराइत बड़ी लंबी चौड़ी हैं। तो तेहरान में इस पाकिस्तान में मुमकिना बातचीत के ऊपर क्या बातचीत हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। देखिए, जो मेरा तजिया है वो ये है कि तेहरान में जो सरबराह है हमारा, जो ट्रंप का जो बातें थी, और वो भी आपको पता है कि एक झूठ बोलने वाला इंसान है और उसको किसी सीरियस नहीं लेता। तो हम उसका जो धमकी थे, उसका जो मुज़ाकरात की बात है, उसको मद्देनज़र ही, और जो मैदान हवाए है, जब आप उसको देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उस वक्त के ट्रंप और जो अमेरिकी रियासत है, और वो भी एक दहशतगर्द रियासत है, वो मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। उसी वक्त जो उनका हथियार है, जो उनका मुख्तलिफ क्रूज है, उसका जो मुख्तलिफ फोर्सेस है, उसको बेचते हैं हमारे खत्ते में, और वो बड़े पैमाने में तैयारियां कर रहे हैं और लाहे अमल बन रहे हैं कि हम पर और हमला करे, और हमारा भी ये खदशा है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड हो। तो इसीलिए तेहरान में हम ये सारे मामला को एक कॉग्निटिव वॉरफेयर की लिहाज से देखते हैं, और हम पूरे का पूरा डॉक्टर साहब तैयार अगर आप है एक अपने मिनट मुल्क को कतक दिफा में करने के रुकिएगा, लिए। आपने बड़ी अहम बातें की हैं, मैं चाहूँगा कि उन बातों की वजाहत हो। एक तो आपने कहा कि जो बातचीत को जो ऑफर आई अमेरिका की तरफ से, आपने उसको मद्देनजर नहीं रखा, यानी आपके ख्याल में वो एक फजूल बात है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक तो मुझे ये समझ आई, और दूसरा आपने कहा कि आपका खदशा ये है कि अब इसके बाद वो जंग के अंदर मद्देनजर नहीं रखा। ये इसकी तरह वजाहत कर दें, इससे क्या मुराद है? जी जी, मेरा मतलब ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जो पिछला जंग था हमारा 12 रोज़ा जंग में, वो भी मुज़ाकरात के दरमियान था और हम मुस्बत नताइज तक पहुंचने वाले थे। फिर अमेरिका ने हम पर हमला किया। ये जो जारी जंग है वो भी मुज़ाकरात के दरमियान, और ये जो सालसी करते रहते हैं, जो कतर है, जो ओमान है,
اس کی شہادت میں ہم مثبت نتائج تک پہنچنے والے تھے، پھر بھی اسی وقت ہم پر حملہ ہوا. تو یہ تیسرا بار ہے، اور ہم یہ محاورتاً کہتے ہیں کہ مومن تیسرا بار کسی سوراخ سے مار نہیں کھاتا. تو ہم اس کو سوائے یہ جو دھوکہ ہے، سوائے وہ اس کو نہیں دیکھتے اور اس کو سیریس نہیں لیتے. اور ہمارا جو لائحہ عمل تھا، ہمارا جو اسٹریٹجی تھا، وار اسٹریٹجی، ان میں کوئی خلل اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ جو ثالثی ابھی جاری تھا وہ بھی ہے، میں اس کو مسترد نہیں کرتا، اور پاکستان بھی ان میں ایک بہت مثبت کردار ادا کیا. لیکن ہم کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم اوپر ہاتھ میں ہیں، اور جو جنگ کی صورتحال ہے وہ جو امریکی ریاست اور اسرائیل ہے وہ بری طرح وہ شکست پا چکے ہیں، اور ان کا جو عزائم تھے وہ ناکام بنا چکا ہے. تو ہم مذاکرات کی جو بات ہے اس کو بس ایک کاگنیٹیو وارفیئر کے فریم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ٹھیک ہے ہے. جو عالمی میڈیا ہے وہ بھی صہیونیت کے ہاتھ میں ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے. تو ہم ایسا ہی اس اچھا کو ڈاکٹر صاحب، دیکھتے ہیں اگر کہ وہ اپنے لیے ابھی جو آپ نے ایک ٹائم اور بات خریدنا کی اس چاہتے کی ہیں. وضاحت ابھی آپ کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ زمین کے اوپر اپنی فوجیں اتاریں. تو آپ کا ہاتھ اگر اوپر ہے تو پھر مزید حملے کی اس طرف تیاری بھی ہے. تو آپ ذرا اگلا ہفتہ اس کے بارے میں تجزیاتی طور پر کوئی پیشین گوئی تو کیجئے کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. جی دیکھیے، میں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہے، وہ اسی لیے کہ ان کا جو مختلف عزائم تھے وہ مکمل طور پر ناکام بنا چکا دیا ہے. تو رژیم چینج نہیں ہوئی، ہمارا جو میزائل طاقت ہے وہ تباہ نہیں ہوا، ہمارا ابھی جو آبنائے ہرمز ہے، ہمارا جو گرفت ہے اس پر ابھی مکمل جاری ہے. اور ہمارا جو مزاحمتی محاذ تھا وہ بھی پورے کا پورا کام کر رہے ہیں، اور لوگ اکٹھے، اور ہمارا جو جوہری پروگرام تھا وہ بھی ابھی جاری ہے. تو اسی لیے نہ ہی ہمارا اوپر کا ہاتھ ہے، بلکہ ہمارا دشمن کے وہ بھی ایک کمزور موقع پر ہے. کیوں میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اگر پچھلی ہفتہ دیکھیں، یہ جو ان کا لڑاکا طیارہ تھا F-35، ہم نے 12 روز جنگ سے ابھی تک اتنا ہمارا جو دفاعی نظام ہے اس کو مضبوط بنایا کہ اس لیول تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور جو ہمارا دشمن کا جو دفاعی نظام ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے. اور آج ہم جو بھی اہداف ہم چاہتے ہیں اس پر ہم نشانہ بناتے ہیں. لیکن وہ کیوں بوٹس آن دی گراؤنڈ چاہتے ہیں؟ کیونکہ بدترین صورتحال میں ہے اور پھنس گئے ہیں آبنائے ہرمز میں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے برم کو خیال رکھنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے ایک گیم چینجر حاصل کر اور پا سکے، اور پھر ہم پر دباؤ ڈالے، اور پھر اپنے آپ کو، آپ کی جان کو چھڑوا سکے. تو اسی لیے ہمارا یہ خدشات ہے کہ ہمارا جو مختلف جزائر ہیں، ہمارا جو ساحلی لائن ہے، ہمارا جو مشرقی علاقہ ہے، ہمارا جو مغربی علاقہ ہے، وہاں کا بوٹس آن دی گراؤنڈ کا بھی خدشہ ہے، اور ہم پورے کا پورا تیار ہیں. اور شواہد بھی ہم کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ان کا جو مختلف فلائٹس ہے، ان کا جو مختلف ہتھیار ہے اسی خطے میں، وہ ابھی بڑھ گیا ہے. اور we are witnessing that it is increasingly going up the flights. تو اسی لیے ٹھیک. جو ڈاکٹر صاحب آپ مذاکرات کا ہے بہت شکریہ. وہ بھی ہم میں آپ کو دوبارہ مکمل طور زحمت پر دوں گا، لیکن مسترد آپ کیا نے ہے. بڑی اہم باتیں کی، ایک حقیقت پسندانہ ہمیں پوائنٹ آف ویو دیا. یہ ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک وہاں پر نیٹ ورک کا انفارمیشن گیدر کرنے کا.